नाज़रीन, ना ज़मीन फटी ना आसमान। जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन माने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। इतनी दर्दनाक मौत एक मासूम जैसे फूल को दी। ये बच्चा गुजरांवाला के इलाका छप्पड़ से निकाल रहे हैं ये रेस्क्यू वाले। क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात है, ये कितना बड़ा गुनाह है? देखिए, कुरान पाक में आता है, अल्लाह ने फरमाया जिसने किसी शख्स की ना हक जान ली तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली। जो जानिया औरत है या जानी मर्द, उसके लिए अगर गैर शादीशुदा है तो 80 कोड़े हैं, और अगर शादीशुदा हैं उसके बाद उन्होंने जिना किया तो उनको संसार करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। संसार करने का मतलब है इनका लिबास उतारो, अच्छा, इनको टांग के उन पर पत्थर बरसाओ। अब ये जो बच्चा इन्होंने बाहर फेंका, क्या ये नहीं जानता, इसकी रूह नहीं जानती कि मुझे कहाँ फेंक दिया गया? नाज़रीन, ना ज़मीन फटी ना आसमान। जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन माने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। इतनी दर्दनाक मौत एक मासूम जैसे फूल को दी। चंद दिनों की मोहब्बत गुनाह में तब्दील हो गई। और ये पहला वाक़या नहीं है। ये बच्चा गुजरांवाला के इलाका छप्पड़ से निकाल रहे हैं ये रेस्क्यू वाले। छोटा सा नामालूद बच्चा है जो कि एक औरत ने इसको हराम के तौर पर पैदा किया। पैदा करने के बाद उसको छप्पड़ में फेंक दिया। कितना बड़ा गुनाह किया इसने। और फिर हम लोग कहते हैं कि अजाब आ रहा है हम पर, बारिशें नहीं हो रही, ज़लज़ले आ रहे हैं। ज़लज़ले क्यों ना आए, बारिशें क्यों हो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं? मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने ये वीडियो देखी, जी, क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात है? ये कितना बड़ा गुनाह है और ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले कचरे के ड्रम से बच्चे मिले हैं और उसके बाद नाले से बच्चे मिले हैं, और यकीन माने अब छप्पड़ से बच्चा मिल गया है। क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबिल वालिदैनि एहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अपने माँ बाप पर एहसान करो जिस तरह के उन्होंने तुम पर बचपन में एहसान किया था। अब ये एहसान किन के लिए है? जिन्होंने अपनी औलादों को सही तरीके से जन्म दिया। पहले यानी निकाह हुआ एक लड़की और लड़के का, उसके बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी, उन्होंने उसको पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, तो अल्लाह ताला ने उस औलाद को ये हुक्म दिया कि अब तुम भी अपने वालिदैन पर उसी तरह एहसान करो जिस तरह तुम्हारे बचपन में उन्होंने तुम पर एहसान किया था। अब देखिए कितनी फजीलत की बात है। अब आ जाते हैं इस तरफ, जो जानिया औरत है या जानी मर्द, उसके लिए अगर गैर शादीशुदा है तो 80 कोड़े हैं। 80 कोड़े जी, और अगर शादीशुदा हैं उसके बाद उन्होंने जिना किया तो उनको संसार करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। संसार करने का मतलब है इनका लिबास उतारो, अच्छा, इनको टांग के उन पर पत्थर बरसाओ, ताकि उनको पता चले कि इस अमल की सज़ा क्या है। ये सज़ा इस्लाम में अब जिन लोगों ने ये हरकत की और उस बेगुनाह बच्चे को, बच्चा तो बेगुनाह है ना, गुनाह तो है उस फाइल का, वो मर्द है या औरत है, दोनों यानी दोनों शरीक हैं। उन्होंने अब ये सोचा कि हम इस गुनाह से अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए बच्चे को ही जो है वो कहीं फेंक दिया जाए। अब देखें उस बच्चे को जो अजियत पहुंची होगी। हदीस पाक में आता है कि जब मरने वाला जो है ना, उसको कब्र में आप दफनाते हैं तो 40 कदम तक वो आपके कदमों की आहट भी सुनता है। अब ये जो बच्चा इन्होंने बाहर फेंका, क्या ये नहीं जानता, इसकी रूह नहीं जानती कि मुझे कहाँ फेंक दिया गया, मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया गया है? तो क्या वो देख नहीं रहा था कि मुझे पैदा करके मेरी माँ ने, जिसके मैं पेट में था, 9 महीने, उस माँ तो नहीं कहूँगा, वो तो चुड़ैल हो गई ना, कि 9 महीने पेट में रखा और पैदा किया, पैदा करने के बाद उसको छप्पड़ में फेंक दिया। देखिए जी, माँ तो वो है ना, आगे उसका अमल जो है वो बुरा है। माँ तो वो है ना, जन्म तो उसने दिया, इस लिहाज से माँ तो वो बन गई। अब है वो जानिया माँ। एक होती है जो औलाद हलाल तरीके से पैदा करती है और एक हराम तरीके से। माँ वो भी है, माँ ये भी है। ये जानिया माँ हुई और वो दूसरी नेक और साले औरत माँ हुई। दोनों में फ़र्क है लेकिन माँ कहलाएगी। अब इसका हिसाब इसको देना ही पड़ेगा बरोज़ क़यामत भी, कब्र में भी, हशर में भी। देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अपनी औलादों को नाजायज़ तरीके से ज़ाया मत करो। बिल्कुल ऐसे। अब अगर इन्होंने नाजायज़ तरीके से ये काम किया और उसके बाद ये फेंक दिया इस बच्चे को, जो कि लग रहा है ज़ाहिरी तौर पर कि नाजायज़ तरीका जो इन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब वो
بچہ جو پیدا ہونے کے قریب ہوا یا مطلب پورے دنوں کا ہو گیا تو انہوں نے اس کا آپریشن کروا کے یا جیسے بھی کرا کے اس کو باہر پھینک دیا. تو اب اس کا وبال، ایک زنا کا وبال، دوسرا ایک جان کا وبال. دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا جس نے کسی شخص کی ناحق جان لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی. اب جس نے یہ پہلے یہ بدکاری کی یا جو بھی کیا، اس کو چاہیے تھا کہ اگر تم نے یہ حرکت کر بھی لی تھی تو دوسرا گناہ تو نہ کر. بالکل ایسے ہی اس کو یعنی کچرے میں پھینکے یا پانی میں پھینکے، اللہ کے عذاب سے تو ڈر. اب اگر اس کو یہ پال لیتی، وہ بڑا ہو جاتا تو میرا خیال وہ لوگ بھی ہے اس دنیا میں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، وہ مائیں بھی ہیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، اور ایک اس طرح کی مائیں ہیں جو کہ بچے حرام کے طور پر پیدا کر کے اس کو چھپڑ میں پھینک دیتے ہیں. معاشرے میں کیا ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، یا پھر ان ماں باپ کا قصور ہے جو اپنے اولاد کی شادی ٹائم پر نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں بحیثیت مجموعی آڑے آ رہی ہیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ عام ہے، موبائل ہر بچے کے پاس ہے، اور اس پر ہر برائی عام ہے. جب نوجوان بچے اور بچیاں برائی سر عام دیکھیں گی تو جو ان کے اندر سویا ہوا انسان ہوتا ہے وہ بیدار ہو جائے گا. جب وہ بیدار ہوگا تو کوئی نہ کوئی گول تو کھلائے گا. پھر اس کی جو ہے نا اسی طرح تعبیر ہمیں ملے گی جیسے کہ یہ ملی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں، ان کو نیک سیرت بنائیں تاکہ وہ ان چیزوں سے بچیں. دیکھیں شیطان کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی انسان کو اچک سکتا ہے اور کسی بھی راستے پر لگا سکتا ہے. تو یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. بہرحال حکومت بھی اس طرف توجہ دے. وہ جو آئے روز مطلب ہم یہ کہتے ہیں حکومت کو بھی بھائی اپنی لڑائیاں چھوڑ کر اس طرف بھی آپ توجہ دیں کہ لوگ جو ہیں وہ برائیاں کر رہے ہیں اور آپ ان کو سزائیں کوئی نہیں دے رہے. دیکھیں شرعی سزائیں 2 یا 3 نافذ ہو جائیں. اس میں ایک ہے چوری جب کوئی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، زنا جب کوئی کرے تو اس کو سنسار کرو، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے برساؤ. تو جب 1-2 کو کوڑے لگیں گے تو پھر وہ خود سمجھیں گے. یہاں پہ گناہ عام ہے اور سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں. گناہ عام اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں آ چکی ہے. یہ موبائل آ چکا ہے، یہ اس لیے گناہ عام ہو گئے ہیں. جب یہ موبائل نہیں تھا تب یہ گناہ بھی نہیں تھے. اب اس موبائل کے اندر سب کچھ ہے، گند بھی ہے. اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن برے کام کے لیے زیادہ تر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور یقین مانیں چند منٹ کے مزے کی خاطر اتنا بڑا گناہ کیا ان دونوں نے، اور وہ دونوں شامل ہے، مرد بھی اور عورت بھی. جس نے وہ عورت، وہ ماں، میں تو ماں نہیں کہوں گا اس کو، کہ اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا بچے کو، اس کے بعد اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو چھپڑ میں پھینک دیا، تو ماں نہیں کہوں گا میں. تو یہ حالات ہیں. وہ مائیں بھی ہیں جو کہ اولاد کے لیے ترستی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد نصیب ہو. تو یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا. اللہ حافظ.